اگر آپ کبھی حج کو جانے کا ارادہ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں۔ دوستو، آج ہمیں ایک ایسے خوش نصیب انسان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ پیدل اکیلے حج کے لیے نکلا ہے۔ تو یہ شخص کس طرح اور کہاں سے حج کا سفر طے کرے گا، اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے، لیکن ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر حج پر جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن جب ارادے مضبوط ہو تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی نیک اور مضبوط ارادہ لے کر حج کے لیے نکلے ہیں کیرلا کے شہاب چوتر۔ کیرلا کے ملاپورم سے تعلق رکھنے والے شہاب پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ 8640 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنے کا ارادہ بے شک یہ عشق خدا ہی ہے۔ جہاں حج ہر صاحب استطاعت کے لیے اسلام کا 5واں اہم فریضہ ہے، وہی ایک مومن کے لیے عشق، محبت اور دیوانگی کا سفر ہے۔ ایسا ہی ایک مجنون عاشق خدا بھارت کے ساحلی علاقے کیرلا کے ملاپورم سے ہے۔ دور قدیم میں سفر حج کے لیے آمد و رفت کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حجاج کرام پیدل ہی حج کے سفر پر روانہ ہو جاتے اور سالوں کی مسافت کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سفر حج کے لیے آسانیاں ہونے لگی۔ بحری جہازوں سے سالوں کا سفر مہینوں میں سمٹ گیا، پھر ہوائی جہازوں نے پورے آرام و سہولت کے ساتھ مہینوں کے سفر کو چند گھنٹوں میں سمیٹ لیا۔ باوجود آج بھی کئی ایسے دیوانے عاشق موجود ہیں جو کبھی سائیکل کے ذریعے تو کبھی پیدل حج کا مبارک سفر کر کے اپنے عشق کی مثال پیش کرتے ہیں۔ انہی چند خوش نصیبوں میں کیرلا کے شہاب چوٹور کا نام شامل ہونے جا رہا ہے۔ کیرلا کے ملاپورم کے 30 سالہ شہاب چوٹور نے جب سفر حج کی خواہش کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں ایسی ہدایت ملی کہ انشاءاللہ عنقریب ان کے اس عمل پر ساری کائنات رشک کرے گی۔ جب شہاب چوٹور 2 جولائی کو سفر حج پر روانہ ہوئے تو توقع ہے کہ وہ تقریباً 8640 کلومیٹر کا سفر 280 دنوں میں مکمل کر کے حج 2023 کا حصہ بنیں گے۔ اس سلسلے میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شہاب کا کہنا ہے کہ مکہ تک پیدل سفر کرنے کی شاید خواہش انہیں اس فیصلے تک پہنچائی ہے۔ تمام اہل مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار مکہ جائے۔ میں صحت مند ہوں اور دن میں کم سے کم 25 کلومیٹر پیدل چلنے کے قابل ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب یہ کرنا چاہیے کیونکہ مجھے اپنے خاندان کے افراد اور دوستوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ سفر کے تعلق سے شہاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفر کے لیے اپنے ساتھ تقریباً 10 کلو وزنی سامان لے جانے کا ارادہ کیا ہے، جس میں سلیپنگ بیگ، 4 ٹی شرٹس، ٹراؤزر اور ایک چھتری شامل ہوگی۔ وہ راستے میں عبادت گاہوں کی طرف سے فراہم کردہ مفت رہائش اور کھانا استعمال کریں گے۔ انہوں نے 8 ماہ قبل ہی سفر کی تیاری شروع کر دی تھی۔ شہاب نے مزید کہا کہ مجھے سفر کے دوران کچھ غلط ہونے کی صورت میں مالی مدد حاصل کرنے کے لیے ٹریول انشورنس کی ضرورت تھی۔ پھر مجھے پاکستان، ایران، عراق، کویت اور سعودی عرب میں داخلے کے لیے ویزا لینا پڑا۔ اس عمل کے دوران وزیر خارجہ اور مرکزی وزیر وی مرلیدرن نے ان کی مدد کی۔ تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ سفر کے لیے نکل چکے ہیں۔ 6 ممالک کا سفر طے کرنے کے بعد وہ 2023 کے لیے حج کریں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ حج کے لیے بے چین ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص و نیت سے حج کرنے سے انسان اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا تھا۔ انہوں نے آگے کہا کہ میں مکہ سے ایک پاکیزہ روح کی طور پر واپس آنے کی امید کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہاب کے اس مبارک سفر میں آسانیاں فرمائے اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کے لیے اس سفر کو مبارک و قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہ ہندوستان کے آخری چھور کیرل کے ملاپورم ضلع کے کٹرکل کے پاس اٹھاوناڑ نامک علاقہ ہے، یہی کے رہنے والے ہیں شہاب جوخم اور تکلیفوں سے بھرے لیکن اس روحانی سفر پر ایسے دور میں نکلے ہیں جب ساری دنیا میں آپادھاپی مچی ہے۔ آج کے دور میں پیدل حج یاترا کرنا لگ بھگ ناممکن سا ہے، پھر بھی کیرل کے شہاب چوتر اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے پیدل مکہ پہنچنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ انہوں نے اکیلے ہی پیدل چل کر 8600 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری طے کرنے والے ہیں۔
भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों का सफर तय करते हुए शिहाब 8 महीने बाद अगले साल तक मक्का पहुंच जाएंगे। शिहाब 1 साल से हज पर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। शिहाब का कहना है कि मेरा सफर रूहानी है, जिसमें मेरा मकसद पैदल हज करने का है। शिहाब का कहना है कि पैदल मक्का जाने के बारे में मैंने सुना था, लेकिन इस जमाने में हिंदुस्तान में शायद ही कोई जिंदा इंसान मिले जो यहाँ पैदल हज करने का अनुभव बता सके, ऐसे शहाब का कहना है। आपको बता दें कि शहाब अभी सफर हज के लिए निकल चुके हैं और वो गुजरात में पहुंच चुके हैं। गुजरात में लोग उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ कुछ किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि मक्का जाने की इजाज़त के लिए शहाब की दरख्वास्त मिली है। पहले तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस मामले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि उन्हें इससे पहले पैदल हज का कोई अनुभव नहीं था। आखिर विदेश मंत्रालय ने शहाब के पैदल सफर को हरी झंडी दे दी है। हज के लिए निकले शहाब का मालाबार में कई जगहों पर हीरो की तरह स्वागत किया गया। जब वो चलियाम पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हो गए और अब वो गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में भी कई लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो सफ़र हज के लिए निकल चुके हैं शहाब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान करे और अल्लाह ताला हज को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ട്രക്ക് ബസ്സുകളൊക്കെ തിരക്ക്, നല്ല മഴയാണ്. മഴനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കാറ്റാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഷിയാബ്ക്ക ഫുള്ള് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്, റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ. ഒരുപാട് നമ്മളെ ദ്വീപിലുള്ള കമാൻഡോസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റെയിൻകോട്ട് ഇട്ടതിനെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, കാറ്റിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. മറ്റേ കുടയൊക്കെ പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ കാറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നല്ല മഴയാണ്. മഴ ഇപ്പം സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര നമ്മൾ കയറിയ മുതൽ തന്നെ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിനും കയറി പെരും മഴയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ, മഴ പെയ്യുന്നോ നോക്കി. എല്ലാരും പോലീസുകാരല്ല, മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ലക്ഷദ്വീപുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കാണുന്നവരെല്ലാരും. ഷിയാബ്ക ലക്ഷദ്വീപുകാരാണല്ലോ അല്ലെ ഇവരെല്ലാരും? എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ? സലീം സാറ് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എനിക്ക് പൊതുവെ ലക്ഷദ്വീപ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു മക്കബറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷിയാബ്ക ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്നലെ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത്രയും എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. പിന്നെ അതിലേറെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞു ഗുജറാത്തിലെത്തി. ഗുജറാത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ മഴയാണ്. റഹ്മത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് മഴ. മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തആല അത് അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ. എന്തുദ്ദേശത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നത്, ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു തആല ഹാസിലാക്കി. ഈ ഒരു ഒത്തൊരുമിക്കൽ പുണ്യഭൂമിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള വിധിയും മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും കാണാനും ആ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട്